अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। यासर आप बताइए आप कैसे हैं? I'm गुड। हमारा आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक हैं। I'm और good। दिन का आगाज़ एक दफ़ा फिर बहुत सारी खबरों के साथ बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी अपडेट्स आपके लिए जी। एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हैं जनाब। तो हमारा सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो लोगों में पाई जाती है, आई वुड नॉट से एक्साइटमेंट, लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है अबाउट फ्यूल प्राइसेस अगेन। दिन का आगाज़ कैसे हो, फ्यूल की प्राइसेस का क्या अपडेट है, और बाय द एंड ऑफ वीकेंड प्राइसेस के अंदर डिक्लाइन ज़रूर आया, बट हमारे यहाँ पास ऑन उस तरह से नहीं हो पा रहा। हम एडजस्टमेंट किस तरह कर रहे हैं कि हम 2 या 3 रुपए उसमें इजाफा करते हैं और उसके बाद बिल्कुल उसी तनासब से उसमें कमी भी कर देते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये अभी तक सिलसिला जारी बिल्कुल है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ऑयल प्राइसेस में Yes, डिक्लाइन देखा जा रहा है, लेकिन absolutely। पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा उस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और उसका क्या रीज़न है? वैसे आपको क्या लगता है? Exactly। हमारा देखिए लगने की बात क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि हमारे पास जो हमारी रिकवरीज हैं, क्योंकि हम हमेशा से जो है वो आपके इल्म में है कि हमारी जो टैक्स रिकवरीज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ये ईजीएस्ट फॉर्म है। एग्जैक्टली ईजीएस्ट फॉर्म है जिसके ज़रिए आप पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए जितना चाहे पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। इससे पहले जो क्वार्टर है उसके अंदर आप समझ लें कि 8,000 अरब रुपए इसके ज़रिए जो है वो जमा किए गए हैं। सो दैट इज़ वेरी ईजी और बहुत आसान भी है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस जो है वो लोगों की तरफ से जो है वो नहीं आ रही। तो मोस्ट लाइकली ये सिलसिला जो है इसी तरह चलता रहेगा और इसी तरह आपसे जो है वो पैसे वसूल किए जाते रहेंगे। फॉर्मूला क्या तय पाया है, किसने किया है, नोबडी नोज़। और प्रोडक्ट कौन सी कंज्यूम हो रही है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आप पास ऑन नहीं कर पा रहे। WTI ब्रांड है, क्रूड है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, मिडिल ईस्ट की प्रोडक्ट कोई आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आखिर कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप इस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी कमी का जो फ़ायदा आवाम को नहीं हो रहा, और सेम प्रोडक्ट के ऊपर जब प्राइसेस में इजाफा हो रहा था वो बहुत तेज़ी से पास ऑन किया गया। ये है इस वक्त सबसे बिल्कुल क्रिटिकल क्वेश्चन। यस, एक और ख़बर थी जिसके बारे में बहुत बात की गई और हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर भी और टेलीविजन्स पर भी, न्यूज़ चैनल्स पर भी इस बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। वो थी मीर रज़ा के हवाले से। मीर रज़ा का जो अब तो उसके बाद दोबारा खबर कुशाई हुई है जब हमने देखा कि केस जो है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल बन चुका है, और अब दोबारा से खबर कुशाई के बाद कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके हवाले से हम आपको इसके हवाले से अपडेट करेंगे। तो कराची में मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के दौरान अहम ट्रांजिट के शवाहिद का मुआयना मुकम्मल कर लिया है और ताहाल मुकम्मल ना होने का इंकशाफ भी हुआ है। ज़राए के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी लैब में मीर रज़ा की शर्ट का फ्रांसिक मुआयना अभी तक नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक मेडिकल लीगल अफसर डॉक्टर उसामा की जानिब से मीर रज़ा के पोस्टमार्टम के मुख्तलिफ सैंपल्स मुतालिका लेबॉर्ट्रीज़ को भेजे गए हैं, जिनमें मीर रज़ा की शर्ट भी शामिल थी। ज़राए का कहना है कि मीर रज़ा की शर्ट के सीने वाले का कुछ हिस्सा जला हुआ है और फटा हुआ था। हमने देखा यासर डॉक्टर की जानिब से भी पहले जो शवाहिद का इंकशाफ किया जा रहा था, उन्होंने कहा था कि एसिड बहुत ज़्यादा उनके फेस पे, बॉडी के कंपैरिजन में फेस पर एसिड बहुत ज़्यादा है, और जो गोली लगने की जगह है पहले कहा जा रहा था कि सीने पे लगी है फ्रॉम फ्रंट और सुसाइड भी हो सकती है, लेकिन अब उस चीज़ का भी प्रूव हो चुका है कि वो बैक से उनको लगी है, क्योंकि गोली लगने का जो जगह है, सुराख है, वो ज़्यादा बड़ा है और जो एग्जिट है वो छोटा है। आई सी। अच्छा, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। आपने बड़ा टेक्निकली इसका एनालिसिस किया है कि ये बुलेट जहाँ से लगती है, जहाँ से निकलती है, दैट डिटर्मिन्स कि एक्चुअली कौन सी बुलेट जो है वो डिसीज को लगी है। सेकेंड ऑफ ऑल, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि फॉरेंसिक की जैसे आपने बात की, तो हमारे पास फॉरेंसिक का क्या स्टैंडर्ड है, नोबडी नोज़। देयर इज़ ओनली वन लैब इन कराची, और वो कराची यूनिवर्सिटी की लैब है जहाँ पर ये चीज़ें सारी चेक की जाती हैं। और इनफैक्ट कि अगर आपको DNA भी टेस्ट करना होता है तो लाहौर में एक जगह है, वहाँ जाकर जो है वो DNA की टेस्टिंग होती है। इससे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं रिसोर्सेज का। हैविंग सेड दैट, आपने देखा होगा कि ये जो हॉलीवुड के अंदर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो टीम्स होती हैं, जो स्पेशल फोरेंसिक्स की टीम्स होती हैं, वो साइंटिफिकली सारी चीज़ों को एनालिसिस करती हैं और उसके बाद रिपोर्ट अपनी बनाती हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करना कि एक्चुअली हुआ क्या। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आज इतने दिन बाद गुजर जाने के भी हमारा अभी तक वही सूरत हाल है कि ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है ये सारा काम हुआ है। एग्जैक्टली। और अभी तक इसके अंदर सिर्फ स्पेकुलेशन हो रही है, कोई चीज़ अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है, ना हमारे पास वो लोग हैं। आई एम वेरी सॉरी, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऑफिसर्स हैं होंगे कॉम्पिटेंट, मुझे कोई इसके ऊपर वो नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड भी देखें कि कौन से कितने केसेस हैं, किसने रिजॉल्व किए हैं, वो सब आपको पता चलेगा, उसकी डिटेल में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक डिटर्मिन नहीं हो सका कि एक्चुअली हुआ क्या था।
یہاں پر ابھی بھی یہ جاری ہے کہ ہمارے ہو سکتا پاس ہے کافی suicide ہو. فوٹیجز آ Exactly. چکی ہیں اب تک. ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لوگ وہاں موجود تھے بائک پہ گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے, ایک کچرا چننے والے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. کافی فوٹیجز نکلی ہیں اس جو انسیڈنٹ ہوا ہے, بٹ اسٹل یہاں پر ابھی اس کے حوالے سے اچھا انکوائریز جاری ہیں, کمیٹی یہ بھی جو تشکیل فائر آرم تھا یہ نہیں پتہ چل سکا یہ بلٹ کون سی یوز ہوئی ہے, .22 بھی ہو سکتی ہے جس زخم آپ نے بتایا, آپ پیچھے سے بھی چھوٹا ہے آگے سے بھی چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے .22 کی رائفل ہو سکتی ہے. اگر آپ کو آگے سے اگر زخم پڑا نظر آ رہا ہے تو نیور نو کون سا اور ویپن ہو سکتا ہے. میں ساری ڈیٹیل میں تو یہاں پہ نہیں ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا, بٹ یہ ساری چیزیں بڑا کلیئرلی بتاتی ہیں کہ کون سا آئے گا. 9mm پسٹل ہے تو اگر اس کو پوائنٹ بلانک سے فائر کیا گیا ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ زخم جو ہے وہ بتا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ان کی آٹوپسی ہوئی ہے اس کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے, اس میں تو یہ سیوسائڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے. یہ کمپیٹنسی کے اوپر کوشچن مارک جو ہے وہ لگ جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ سارے کیسز جو ہے نا وہ انٹرنیشنلی اب دنیا تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتے ہیں. تو اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی معاملہ یہی ہے کہ جو میڈیا کے ذریعے اور سورسز سے جو خبریں مل رہی ہیں اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکچولی کوئی جو ہے وہ مرڈر ہوا ہے, جو کہ جس کو سیوسائڈ جو ہے وہ انیشیلی انکوائری رپورٹ کے اندر بتایا گیا تھا. تو یہ ہے سب سے بڑی اس کیس کے اندر انفارچونیٹ. جی ویدر کی کچھ بات کر لیتے ہیں یہاں پر کراچی کے حوالے سے. تو کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم ابر آلود اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے صبح اور رات کے اوقات میں بوندا باندی کی پیشگوئی کی ہے. شہر میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری رہنے کا امکان ہے, اور کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم زیادہ تر ابر آلود اور مرطوب رہے گا. اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات بوندا باندی کا امکان موجود ہے. بس یہ ہے آپ کے لیے خوشخبری کہ بوندا باندی ہو سکتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. ہمارا سے آرگیومنٹ نہیں کر سکتا میں اس بات کے اوپر. ہم بہت دیر سے جو ہیں وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, اور کہیں کہیں بیٹ بھی لگا رہے ہیں کافی دن ہو گئے ویسے ہمیں انتظار کرتے ہوئے, لیکن ایسا نہیں ہوا. کل ایسے چانسز تھے کہ بارش ہونے کے امکانات تھے, لیکن کل بھی بارش نہیں ہوئی. آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ ہوگی, کیونکہ اتنے دنوں سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں. اور کراچی والے جو ہے نا بڑے اداس ہیں, کچھ کراچی والے اداس ہیں, یقیناً ایسا ہی ہے. تو بہرحال جی جو بلائی علاقے ایک اور موسم کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ رواں سال چین سے ٹکرانے والے سب سے طاقتور سمندری طوفان ٹائفون ڈولفن ملک کے مشرقی ساحل سے ٹکرا گیا, جس کے بعد موسلادھار بارش, تیز ہواؤں, سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے خطرات کے باعث مختلف علاقوں میں ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں. چینی محکمہ موسمیات کے مطابق لینڈ فال کے وقت طوفان کے مرکز کے قریب زیادہ سے زیادہ مسلسل ہواؤں کی رفتار 42 میٹر فی سیکنڈ یعنی کہ 151 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی ہے, اور حکام نے سمندر میں موجود کارکنوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے. جی اچھا, ہمارا یہ جو ٹورنیڈوز ہیں, یہ جو ٹائفونز ہیں, یہ جو سونامیز ہیں, یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ون کین امیجن کہ اگر یہ خدا نہ کرے, گاڈ فاربڈ, اگر یہ سچویشن یہاں پر ہو تو پھر کیا ہوگا. یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے, بٹ بہت زیادہ وہ ان تمام چیزوں کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. لائک جاپان کے اندر جب ارتھ کویکس آتے ہیں تو ان کا میگنیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا وہ انیشلی 7.5 سے زیادہ ہوتا ہے. تو 7.5 کے اگر وہاں پہ ارتھ کویکس آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بٹ پلاننگ ہے وہاں پر, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلاننگ ہمیشہ جس طرح کی کنٹریز ہیں, ابھی جس طرح سے وینیزویلا میں بھی ارتھ کویک ہوا تھا, وہاں پر آیا تھا, اسٹل بہت خطرناک ارتھ کویک آیا تھا. اور اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سونامی, طوفان, اور اس کے فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, تو یہ اٹس ویری ویری ہیوج. اور پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو ہمارے پاس تو کوئی پلاننگ نہیں ہے انفارچونیٹلی. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی آپ نے صحیح کہا کہ وی ہیو نو پلان. اور یہاں پر جس طرح کی بات اس وقت ابھی ہو رہی ہے بارش کے حوالے سے, ایکسٹراڈنری سچویشن ہے, اس کے باوجود بھی کوئی ہمارے پاس کنٹیجنسی پلان نہیں ہے. رین ایمرجنسی کے لیے کیا تیاریاں ہوئی ہیں نہیں پتہ, کیا ہمارا اس وقت انفراسٹرکچر کا حال ہے. اگر وہ یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے اور مزید کولاپس کر جائے, کولاپس آلریڈی کر چکا ہے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے, لیکن جو سچویشن اس کے بعد ایمرج ہوگی اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اس کے بارے میں بھی ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی ہے. بالائی علاقوں میں خصوصاً پنجاب کے اندر اس سے پہلے جب یہ ایکسٹراڈنری سچویشن جس کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اس سے پہلے ہی پلان بنا لیا گیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر کوئی ایسی سچویشن نظر نہیں آ رہی. تو یہ اس وقت سچویشن کا تو آئی تھنک پاکستان میں کچھ اتنا اچھا حال نہیں ہے اگر وہ سیاست کی بات کی جائے. گرما گرمی دیکھی جا رہی ہے. ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, شاید آپ کو وہ بڑی اچھی لگے. اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ شہر میں بہتری آئے.
एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लांडी में KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अफ्ताह के मौके पर कहा कि सड़कों पर काम शुरू किया है, कुछ के लिए टेंडर्स भी जारी कर दिए हैं, कैसी कैसी तनकीद हम पर की जा रही है, ये भी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मगर हम सब्र से सुनते हैं। मैं जमात इस्लामी के सियासी हक़ को मानता हूँ। 18 से 20 अफराद ने शारा फैसल बंद की और आवाम को तकलीफ दी है। 18 से 20 लोगों ने, क्या कहेंगे? ये कहाँ थी से जी शुरू खबर। करें? मतलब ये जो पहली जो लाइन थी आपने बड़ी अच्छी ये बात बताई कि पीपल्स पार्टी हम कराची की क्या कहते हैं वो बेहतरी आई है। पीपल्स पार्टी की क़यादत में बेहतरी कराची आई में है। ओके, बेहतरी ओके। आई है। तो हम शायद मैं कराची फिर- में नहीं रहते, मैं हम कहाँ यही रहते हैं? पूछने हम वाला पेरिस था में कि रहते मुझे हैं। वो कराची का एड्रेस दे दीजिए, मैं भी वहाँ से होकर आ जाता हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्योंकि जितने Jokes ट्रैफिक apart, में आज भी मैं फंस के आई हूँ ना, मैं आपको नहीं बता इस वक्त सकती। सूरत हाल शहर के अंदर ये है कि अभी भी बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। एक जगह ऐसी अभी इतला आ रही है, कुछ देर पहले मैं देख रहा था रास्ते में जो है वो गुलिस्तान जौहर के इलाके में जी। एक रिहायशी इमारत है, उसके अंदर आग लगी हुई है। दो के आग पे जो फाइटिंग का जो काम है वो जारी है। ऑन अगर वो फुटेज हो तो वो भी प्लीज़ मैं चाहूँगा, ये वो फुटेज है हमारा और ये मैं खुद शूट कर लाया हूँ। तो ये सुबह के वक्त जो है वो मैंने रिकॉर्ड किया है जहाँ पर ये इस वक्त आग लगी हुई है। ज़रा आप पहले फुटेज देखें, उसके बाद फिर जो है इस बारे में बात करते हैं। कि देखिए रिहायशी इमारत आपको नज़र आ रही है, रूफी लेक ड्राइव एक प्रोजेक्ट है, ये उसका टॉप फ्लोर नज़र आ रहा है। ये ऑपोजिट है ब्लॉक 16 ये लगता है आई थिंक गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर ये बिल्डिंग है। और ये इस वक्त KMC की गाड़ियाँ जो हैं, दो वहाँ पे फायर टेंडर्स जो है वो मौजूद थे जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। और ये कूलिंग का जो है वो प्रोसेस नज़र आ रहा है। इतलात ये है कि रात के वक्त जो है वो ये आग लगी है। अच्छा, किसी ये वक्त, रात से लगी हुई exactly, है? और ये सुबह के वक्त जो है वो कूलिंग का सिलसिला- प्रोसेस है। कूलिंग का प्रोसेस जो है वो जारी था, उस वक्त भी जारी था क्योंकि मैं यहाँ पर आने के लिए लेट हो रहा था। लेकिन जो मैं कैप्चर कर चुका वो मैंने इसमें आपको दिखाने की कोशिश की है। तो कोई ये नुकसान breaking और story। जानी या माली जी, नुकसान initially का जो बताया? इतलात आई है क्योंकि रिहायशी इमारत थी तो ये आग लगने के साथ ही इतला ये आई है कि लोगों को जो है वहाँ से निकाल लिया गया था। ये इतलात चलो, आई ये हैं। अच्छी चीज़ है बहरहाल कि अभी इसके हाँ। ऊपर जैसी इतलात मजीद आएंगे आपको जो है वो खबरों में इसके हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदे वगैरह सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है। तो बात हो रही थी शहर की बेहतरी के हवाले से, तो बेहतरी के हवाले से काफी बेहतरी हम लोगों सबके से वक्त पूछ पे आपको लीजिए, दिखा रहे हैं। एक काम ही कीजिए, हमारा एक हाँ, छोटी सी ये एडवाइस वैसे, ये है हाँ। कि एक रेफरेंडम करा लें अगर हो सके तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। आपको पता चल जाएगा बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे आप अपने जो है वो सर्वे कंडक्ट करें, उस पर भी खैर आपकी कोई आपको ज़्यादा फेवर तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। But ये मैं कहने वाली थी कि वहाँ पे भी अगर आप पूछेंगे ना तो लोग बिल्कुल ऑनेस्ट अपना रिव्यू देंगे, क्योंकि लोग अब थक चुके हैं चीज़ों से। लोग अब चाह रहे हैं कि बस अब हमें पीसफुली जो जीने का मौका मिले, जो कि जी। कराची में रहते हुए तो आपको पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नहीं है। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? अभी कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे कि इस तरह की सिचुएशन जब इमर्ज होती है, ख़ासतौर पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, सड़कों की सूरत हाल आप फुटेज देखेंगे, किस किस किस्म की जो हैं वो सड़कें इनको कहा जा सकता है। देखने वाले खुद इसका जो है वो फैसला कर लें कि आया इनको सड़कें कहा जा सकता है या नहीं। ये शहर कराची के मनाज़िर हैं, ये फुटेजेस वो हैं जी। जो हमारे नुमाइंदे सुबह से लेकर शाम तक जो है वो फील्ड में होते हैं, शहर कराची में होते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही होते हैं। बट वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं है जो कि शहर कराची में है। फुटेज आपके सामने है, अगर तवज्जो से देखें ये हो क्या रहा है। जी, ये ये जो देखिए। गाड़ियाँ आपको जाती हुई नजर आ रही हैं, ये बारिश के बाद की सूरत हाल नहीं आई, टेल यू ये ऐसे ही है सर। ऐसी ही है। सीवरेज का पानी नजर आ रहा है, फुटेजेस देखते जाइए। और अब हम ये बोलें कि यहाँ पर बारिश हो जाए, उसके बाद यहाँ क्या मनाजिर होंगे और यहाँ लोगों को क्या प्रॉब्लम होगी, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली। और हमारी टीम सारा दिन ये काम करती है। हमारे जो जी। चंद एक रिपोर्टर्स हैं वो कराची के ऐसे ऐसे इलाकों में मौजूद होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पर मौजूद होते हैं जहाँ पर अगर आपको दिखाते भी हैं हम, और अगर वो मेरे पास फुटेज हुई तो मैं आपको ज़रूर बिल्कुल। दिखाऊंगा कि क्या इस वक्त वहाँ की हालत है। तो ये पूरे शहर का मंजर है, आप देख सकते हैं, जिसकी वो बेहतरी की अभी बात कर रहे थे, जिसको सुन के जो है वो तबीयत अचानक से जो है वो ख़राब हो गई। ये शहर कराची। जनाब ओके, आगे बढ़े। जी, चलिए। सियासी सरगर्मियों की बात आप हो आइए रही है, आज़ाद छोटी कश्मीर की सी। बात करें पहले। हाँ, उसकी चलिए कर थोड़ा लें, सी चलें, स्टार्ट करें। आज़ाद कश्मीर के बारे में। आज तीसरा मरहला है जी इंतखाबात का, उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। सुबह के वक्त 8 बजे पोलिंग का जो है वो आगाज शुरू हो हो गया चुका है है। जी। तो ये इस वक्त तक की जो है सबसे बड़ी खबर कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन तीसरा मरहला शुरू हो चुका है, ठीक वो है। फाइनली आज स्टार्ट हो चुका है। तो सियासी गर्मा गर्मी की आप बात कर रही थी, अब बताइए। जी, तो लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात और वसाइल ना मिलने की सूरत में इंतजामी यूनिट्स की तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेंगे। और अब MQM इंतजामी यूनिट्स के क़याम की तहरीक का हर अव्वल दस्ता बनेगी और नए सूबों के लिए उठने वाली हर तहरीक का हिस्सा बनेगी। उनके मुताबिक ये कहा गया है मुस्तफ़ा कमाल ने कि भाई ये चीज़ को वो सपोर्ट करते हैं। अगर कोई तहरीक इसका आगाज हुआ तो उसका हरावल दस्ता बनेंगे, ठीक है। और वो कौन चलाएगा, करेंगे, ये नहीं पता चला। लेकिन अगर कोई चलाएगा तो
ہم اس کا ساتھ ساتھ دیں دیں گے. یہ ہے کلیئر میسج. خود سے چلانے وہ کی تو آپ پوزیشن کو میں دینا ہی شاید پڑے گا. ہم نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی چلائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ساتھ دینے کے لیے ویسے سب تیار ہیں. جی, ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. تو چلیں ٹھیک ہے, لیٹ دا ٹائم کم, دیکھتے ہیں کہ کس اب طرح ایک سے اور یہ آپ کا شروع فیوریٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور وہ بڑا ہم ٹرول بھی ہوئے. بتائیے. کرکٹ کے حوالے سے جب ہم نے تھوڑا کرٹیسائز کیا تو کچھ لوگ بڑے ناراض بھی ہوئے کہ آپ ہماری کرکٹ ٹیم کو کیوں بول رہے ہیں. آج بھی ہمیں ان سے پیار ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں آپ سے اب پیار نہیں ہے. آپ نے جو گانا بنایا ہے وی ڈونٹ ایگری. اچھا ہمارا ایک بات میں بتا دوں, چلے دیکھنے والے کو بتا دوں, اس میں سارے بہت سارے جینزیز ہیں جو بہت سارے, جب آپ سوری اسکول میں یونیفارم میں تھے کامنٹس نا, یاد کر رہی ہوں تو مجھے اس کو ہنسی آ نوٹ رہی کر لیں, ہے. آپ جب اسکول یونیفارم میں تھے نا, تو میں کرکٹ کے یونیفارم میں تھا, بتاؤں آپ کو, تو میں پھر کبھی بیٹھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ میری کرکٹ میں کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں اور میں کس لیول کی کرکٹ کھیل چکا ہوں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر. تو میں کرکٹ کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتا. اچھا جو میرے بہت سارے فالوورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ کرکٹ کو میں کتنا جانتا ہوں, لیکن میں آئی ٹیل یو, میں اس کو ہمیں آپ کی فوٹیجز لگانی چاہیے تھی, مجھے لگانی پڑیں گی اور میں وہ لے کر آتا پھر ہوں. ہم لوگوں کو پروف کر سکتے ہیں کہ یار ہم ٹھیک کہہ رہے تھے. ہم نے جو کرٹیسائز کیا ہے وہ بالکل ورتھ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب بتاتے ہیں نا, ویری سیریس نوٹ ہمارا, کہ یہ سب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں ابھی میں کچھ دیر پہلے خبر سن رہا تھا, آپ خبر سن لیں. ایک ہمارا ایک میچ ہوا ویٹرنز کا, 60+ کی جو ہے ہاکی ٹیم کا میچ ہوا. چھوڑ دیجئے کون کھیل رہا تھا, شہباز سینئر, ایک دو اور ہمارے جو پرانے فارمر پلیئرز ہیں وہ کھیل رہے تھے, اور نیدرلینڈز کی ٹیم کے خلاف میچ کھیل رہے تھے, اور نیدرلینڈز کی ٹیم نے 10 گول اسکور کیے. اور وہاں پہ جو کمنٹری ہو رہی تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ اوور 60 جو پلیئرز ہیں, لک ایٹ دا ڈفرنس دونوں کے اندر, آپ فٹنس کا جو فرق ہے وہ دیکھیے. یہ اوور 60 جو 60 کے جو ہیں پلیئرز نیدرلینڈز کے دیکھیں اور ہمارے والے دیکھیں, بہت سارے لیجنڈ پلیئر ہیں, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. اختر رسول ہیں, خواجہ جنید تو بڑے فٹ ہیں, طاہر زمان ہیں, اور بہت سارے ہیں, چند ایک پلیئرز ہیں. لیکن باقی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ہاکی چھوڑے ہوئے, جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے, کیا فٹنس کا لیول ہے کوسچن نہیں کر سکتے. کرکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں, خاص طور پہ ہمارے جو ابھی جنہوں نے 10-1 سال پہلے کرکٹ چھوڑی ہے, اگر آپ ان کی حالتیں دیکھیں تو آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو سرو کرتے رہے ہیں, جس میں انزی بھائی ہیں, ثقلین صاحب ہیں, اس میں مشتاق احمد ہیں. ان لوگوں کو آپ جا کر تو دیکھیں, کبھی کوئی ان کو دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ یہ کبھی ایتھلیٹ رہے ہوں گے. یہ ان کا حال ہے. دیر از اونلی ون پلیئر, ایک وسیم اکرم صاحب ہیں, جن کو اب خیال آیا ہے کہ اب فٹنس کے اوپر کام کرنا چاہیے. آئی ریممبر کہ جب میں ینگسٹر تھا اور میں جا کے گراؤنڈ میں بال بوائے ہوا کرتا تھا, تو میں وسیم اکرم صاحب کی جو ایٹنگ ہیبٹس تھیں, اگر میں یہاں بتانا شروع کروں ان کو بہت برا لگ جائے گا. اور جو میں نے ان کی فٹنس کا لیول دیکھا ہے, تو یہ اب خیال آ ہی گیا, تو چلے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اب بھی خیال آیا. لیکن یہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے پلیئرز جو ہیں نا, یہ I'm sorry بہت بری لگے گی ان کو میری باتیں, فٹنس ان کی کنسیڈریشن میں نہیں تھی. لیکن یہاں سے سوچنے والی بات ہے کہ آپ جس طرح کھیل چکے ہیں کرکٹ, آپ جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہوں گے وہ بھی اس کا کافی تجزیہ رکھتے ہیں. ہم جیسے لوگ اس چیز سے اتنے ڈی موٹیویٹ کیوں ہو گئے ہیں, کیوں ہمارے جو سچویشن ہو گئی ہے کرکٹ کی, ہم پی سی بی کی بات کریں, اتنی تبدیلیاں ہر دوسرے دن, کبھی کیپٹن کی, کبھی کوچز کی. تو یہ تبدیلیاں آئی تھنک ریزن بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے ہی آج ہم کچھ بات کر لیں گے.